serangka tang tumadum khamle pungtika o kharang no khnayani khapang serangka hingra bubar pante thai musang de faika salkol Komputi binai tongnai khabang neta khok tai bukhuk sungno lamsako ang norok neta khok kishur অসমতায় তে বেশি করিকা তে সালনাই ছালতাম অসালনাই ছালতাম বিছিং তৈব যে বাজেট কতর নংথং চিকর নংথং যত ক্লাব রকন তাবো পাইলাইয়া হুলাইয়া ngै दङ मानदब नग्न नायथक खालाय तिसानानै बागैनाय जे बाजेट कतरक बुपति खेबर मानदब न चिथि उइत्या खाबा मानदब न असानि मानदब न सोनामै दंका अबनग्न सिगांबारे फुनुंनान बागै जों ताबो फाइसक वाइजाक संहति क्लाब संकर जमनिब अजारा जों नरक नुगुइ मानखाना अब मानदब न बेलाय कासा वान सुगै सोनामजाक नै मान थार्मोकल बाय सोनामजाक थार्मोकल नि बिसिंतैबो যত ফাইচিং নাইন নাইকেंके म जतन कायसा कायसा खम्बोबार तला फाइचिं नाहारै नायखांके अब कायसा साफला बुबार हायिंग बा पद्द बुबार हाय तिनि पद्द बुबार हायिंग जे बुलाय रक अबखे कुबिनो तिनि बुलाय हाय फियाबा पद्द बुबार कुफुर तदा तंकरि आबले साइमिया फिया अब जतन खम्बोबार नायथकजा मोजांजा खनै मानो जेतिखे अबनो सोनामजाखा कुबिनो नायनानि मतन हनै मानो অসমতাই চেংনানি সেকাংন जों नरकन नाय तंनाय ताखुक तै बुखुक संनो बो जागाव बो बाहाय अসমताय मानदबनक सोनामजागि दङ आबनकनो फुनुंनानै बागिने असाजाराव जातिखे नरक दातिनो आरो थाङि नाय माने बागिने जों साइतक जाग नाय तंदे आइके खुमपुइ टिभि ताकाइसा मानदबनक फुनुंनान चाइतुंनाय हाके संहति क्लाबनि सिमि क्यामेराव राकेश निलगि आं किशोर खुमपुइ tal manjona takdumadum khamle pungdekha ukhorang no khnayani khapang sirangkha takdumadum khamle खुलुमका खुमपुइ टिभि नाय तंनाय खाबां ताखुक ताइबो खुसंनो लामसको आं नरकनि ताखु किशोर असा तो ते सालताम आव साइमानो जों अबन बागिनो आवलि आमसायो जे कतर बाजेट बाय जे क्लाब रक असामतानि पेन्डेल ताङै दङ बा बरनि टीम जे जागाव नायथंनाय तो टीम सोनामजागै दं आबो फुनुंना बागैनै जों ताबो फाइसक फाइजा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब और फाइनो फाइकात नरक ताम नुकान नरक नायनायदि बंखा दुबाइनि बुर्ज खलिफा जे जों बुर्ज खलिफा नुको दुबाइनि जे बुर्ज खलिफा जतनसे कुचुक दालान नख माने बेलाय नायथक दालान नख अब ताकलाय नरक नुगुइ माननाय देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब अब सोनामजाखा जतन सीट बाय सोनामजाखा हनै मानो जेतिके सीट न अंनाय खाखालाय सीट बाय सोनामजाखा अब जतन कुचुं बेलाय नायथक नायखांके स्टिल हायिङै दङ अब ताबो साल जरा आसुगुं याफानो हर जरा तेबो बनि लाइटिं बायखे तेबो सोनासुंनाय क्लाबनि आदं रबाय कक साइ नायनानै चाइथंनाय बोसोरनि बाजेट इंखा बोसोरनि बाजेट बाय ताकलायनि बरंनि मतायनि मानदबनक ते आबो बाय बाक्सा बरक तै ताम कामर खालाय दं अबनो कारि अबनो जों लायनानै चाइथंनाय नायथंदो तुमादुम खामले पुंतिखा ओ खरंना खनायानि खापां सोरांखा takdumadum khamle pungdekha ukhorang no khnayani khapang sirangkha hingra bubar pandui thai musang di phaika sal kolama ulo ama sale phaika phaika osamutai nisa phaika osamutai nisa phaika osamutai nisa असानि साइ सकांनो आवलि आमसायो जे कतर क्लाब हाय कबा रां गोबां बाजेटनि रां बाय असानि मताय नक तांगो बा लुकुरंनो फुनुंनान बागैनाय कताल थीम तुम फायो बरंनो सकांबारिया नरकनो फुनुंनानै बागै जोंताबो अजरा फाइसक कयजा लाल बहादुर क्लाब अजरावा बरंनि असानि बरंनि थीम अंका वैष्णव देवी टेम्पल हायकबा आमा वैष्णव देवीनि मन्दिर थांमानि लामा जे लामा तै थाना नांगो मुरा कावैनाय आबो लामा आबो हायकेनो फुनुका आबोने कारिने वैष्णव देवी आमानि आरो थानांके गचार याकुंरक सुइमा थांगो आ सुमानि जागा आमा हाय जागाबो अर तंगो हनै मानो जे और जे अबंका
बुरजों गर्ल्स बुरजों स्कूल नि बसकांगो जे पुकुर तंगमाने पुकुर नि आयंग पारो गर्ल्स बुरजों स्कूल नि बसकांगो रंगनक नि बसकांगो बरनि थीम बेलाय नाथके सनामजाका आरो हिमि काइ थांजानाय बु सनामजाका जों खरकसा नगो खरकसा ताकु गामते हिमि थाङै तंमाने ओ बसकांगो अंका वैष्णव देवी मन्दिर आरो काइथानाने बागैनाय सिरि खालायजाक तंना जों आरो ताबु सगैयाको फिया आरो तंतुति नाहार नायखांके कुबुइनि जे वैष्णव देवी मन्दिर थानाने बागै जे लामा सनामजाक बा जे मुरा र अब हाइके नुकजाय दङ याकि याग्रा बुफां वाफां अब बहायनो मुख थाङो कासाय फेयो अ जे बुफां नुक माने अब तातालिया अब कुबुइ सय बुफां गाल बुरजों रोंनकनि बसखांनि जे बुफां वाफां तंमाने अबनो बरनि थीमनि बिसिङैनो खबै खिबिका आबोबाय तेबो मोसां जागङैनाय कासाका हरजरावो नाके आरो लाइटनि जे बिनि पहर तैयाव कालाय खांके रिफ्लेक्स ngैने तेबो नायथगो अब मकलबाय नुगिया हांकांके अब विश्वास खालायनानै माता करिहिनि मानो आंखा खालायो नायतंनाय खापांनि लुकुरक नरक असानि जराव लाल बाहादुर म्यामागारनि जे बरंनि थीम न नायनानै बागैनाय नरक और थायानो लाल बहादुर म्यामागारनि सिमी क्यामेरा राकेशनि लगे आं नरकनि ताको किशोर खम्पै टिभि खुलुमका जाति सोगे जों खुलुमना नोंसे जोंना हमारे रोजिना जोंले रिंया जोंले सिजाया नौनो कते खेलो बिरिंनानी जाति सोगे जों खुलुमना नोंसे जोंना हमारे रोजिना रोजा सिदि नोंगो मोसा सिदि नोंगो असाते बोसोक तंसिनाय दिनै तंथकसालो फायदि जत पालो हालो कताल मानजनाय ए ताकदुमादुम खामले बुंदेखा उखरां न खोनायानि खापां सोरांखा ताकदुमादुम खामले बुंदेखा उखरां न खोनायानि खापां सोरांखा हिंग्रा बुबार पान्दै थाय मोजां गैफायखा साल कलकमा होलो आमा साले फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा खम्पै टिभि नायतंनाय खाबांनि ताकुक ताय बुखुक संनो लामसगो आं नरकनि ताखु किशोर असानि जरावा त जों जतन तंथुलायो असानि सिखां ते सान सातामसे तंसिव असा मताय ओंनानि अमन सिखां नरनो फुनुंनाय असानि मतायनि बागै बुभाय बाजेट कतनि क्लाब र बुभाय टेयारि खालाय दं बा बुभाय सामुं तांलाय दं बुभाय थिमनो तैने बर सामुं तांलाय दं जों जरा फाइसाब कायके नेताजी प्ले सेंटर अजरावा चिनी उक्लोगो नुका श्री प्रभु श्री रामनी जे बनि बब्ब मंदिर जे ता सनामजाक दङ अयोध्याव अब हाइकेनो और सनामजाखा नाय खांके कोरोना बेमारनि यागुलो ताखलाय 2 बছর कोरोना बेमारनि यागुलो ताखलाय जेसों नायथथक पंखतकनि बिसिंतै सनामजागै दङ वाति पान्ति फायांके लुकरावर कुथुमनाय तामनि काके अबंका प्रभु श्री रामनी आसाइमा जागा बिनि आसाइमा जागानि मानदम दं तिनि सारिकनि सारा 6 जगा और ओरिजिनल कुबुइनि और यज्ञ खालायजनाय बा होम खालायजनाय उद्बोधन खालायफायनाय त्रिपुरा हास्टेनि बरम गोनां मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा तावलितं नरकचिनि बसखां नुगुइ मानो अब जे कसाक के सनामजामा अब जतनो जे कसाक ईद बाय सनामजाक अब हाइके नुकजागै दङ अब जे बस कुबुइ न अब प्रभु श्री रामनि
যে মন্দির মন্দির নহनै মানো आयदाव थांनाय जों बुफ्रु नुग्रु नुगिया आबो उलनि कक फियाबा जों तुमुं जदि बोखाक तंखांके अबनि बिसिंति पानो आयुदानि जे तीर्थनि बर्मनि जे फल जों अरम मानि मानो असानि जराव पादियाके जों बिसिङाव थांनाय अर तामो तामो सामुं खालायजागै दं बा बुबायके सामुं खालायजागै दं पादि जों नायलायनाय नौनो कतै खेलो बिरिंनानै जाति शोगै जोंखुलुना नोंसे जोंना हमारि रोजिना रोजासेदि नोंगो मोसासेदि नोंगो असाते बोसोक तंसिनाय दिनै तं थकसाल फायदि जत पालो हालक ताल मानजनाय ए ताकदुमादुम खामले बुंदेखा उखरां प्रभु श्री रामनि जे मन्दिर बिनि आसाइमा जागानि जे मन्दिर मन्दिराव साजुंना बागैनाय बोतिखा खालायजागै दं ताकफानो और पेन खालायजागै दं थार्मोकल कत कतनो जेमन कुकुबुनि गोसा मार्बल पाथर हायके सोनामजागै दं और नुगुमा खाना नेताजी प्ले सेन्टार अबनो बोतिखा कालारिं खालायजागै दं तै जे बोतिखा सामुं खालायजागै दं श्री रामनि मूर्ति सोनामजाखा अब ताबो रं खालायजागै दं अब जतन थार्मोकल बाय अब बुसखांगो तंनाय रामनि बनिति दे नतुइनाय तंनाय नायथतके सोनामजागै दं ताबो पासुगियाको नायनायके कुबुनि श्री रामनि जे बिनि मन्दिर आबनो कासेफे के तुरके फादि जों नायलायने बनि जे अमरक ओ जे बनि जे खामबारक अब जे बुसिं नायथके सोनामजाखा नों अबनो फाइने फेफनो साइमांगलाक जे म थार्मोकल बाय सोनामजाखनि म कुबुनि इट बाय सोनामजाक बा पाथर बाय सोनामजाक अब हायनो अंनाय अते आबनो कारिने और जे बिनि मानदनक बिसकांगरगो श्री रामायणनि जत काहिनी वो ताम ताम हुंखा बाहायके युद्ध अंखा रामनि जे काहिनी राम सीता बाहायके खगजाखा आबनो कारिने वाल्मीकि बाय सुग्रीव बाहायके बर वालायलायखा जों बिसकांगो नुगै मानो बर वाल्मीकि बाय सुग्रीव बर जे अबनसाय सिगां जों नायने बिसकांगो राम हरदो नति सावैने जे महादेवनि दे नति सायने सीतानो कायजों माने आबन जा गलो सोंनुगै माखा जागाबो वाल्मीकि बा सुग्रीव बरक वालालाय तमा जगा राम और बानचा लंमानि आबन जा गलो सोंनुगै माखा अबाहायके न हनुमान बरनो लगिरेखा जों रामायणनि जत काहिनी और खुनुकजागै दङ रावण बाहायके बध खालायका राम बाहायके तिरकगै रावण बध खालायका और मांगफुलि नायथके खुनुकजाखा और नायनायखांके जत फाइसिंतै जे नायनायखांके जत फाइसिंतै कुबै रामायण नि काहिनी बा रामायण और विराजमान नैमानो तांहिंगांके अब असामतायनि मानदब नखनंथों जेफोर जों आफोरनो थारिवा आफोर कुबैनो रामनि मन्दिर न हनैनाय जों थारिमानो ते बाबासा नायनायखे जेसमा नंथों जों जेफोर मताय हनै खुलुमा आफोर आमा असा आमा हनैनो खुलुमो जों आफोर बेना बाय ताकजाक हा बाय सिलजाक रं बाय आखिजाक हनै खुलुमया अब हायनो और असानि मानदब नकनि बागै फानो तांजों फियाबा अब पवित्र राम जन्मभूमि स्थान हनै मानो और फाइनाय आयुधाव थाङै जे तीर्थनि फलमान माहाय औरबो मानै मानो कगुंखा खासे पुइतु खालायना नांगौ जेखिनि पुइतु दंगो आरो न मताय दंगो नायानि खापां सोरांखा टांटुमादुम खामले पुंतिखा अखरां नखनायानि खापां सोरांखा हिंग्रा बुबार पान्ते थाइ मोजां देफायखा अजरावा जों मानखा नेताजी प्ले सेन्टारनि सेक्रेटारि बरमगोना देवज्योति दे सारनो স্যারকে আপনাকে স্বাগত খুম্পুই চ্যানেলে স্যার আপনাদের যে এবারের যে থিমটা শ্রী রামের মন্দির রাম মন্দির এটা কি করে এসেছে স্যার প্রথমেই আপনাদের খুম্পুই চ্যানেলকে জানাচ্ছি আমাদের নেতাজি প্লে প্রোগ্রাম সেন্টারের পক্ষ থেকে
শুভ দুর্গা পূজার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন, এবং সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমরা সামনের বিগত দিনগুলোতে যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যেভাবে আমরা কাটিয়েছি, ভগবান মা দুর্গার কাছে আমরা সবাই প্রার্থনা করব এই সিচুয়েশন যেন আর কোনো দিন না আসে পৃথিবীব্যাপী। সবাই আমরা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে আগের জায়গায় যাচ্ছি, এটাই যেন আমাদের মায়ের কাছে কামনা থাকবো। আসলে আমাদের রাম মন্দিরটা নিয়ে তো মানে অনেক বছর ধরেই চর্চা চলছে। যাই হোক, এইবার তো রাম মন্দিরের একটা ভিত্তিপত্র স্থাপন হয়েছে অযোধ্যাতে, তো এটা চলছে, একটা মোটামুটি একটা তারা প্ল্যানও করেছে কীরকম টাইপ হবে মন্দিরটা। তা আমরা ভাবলাম যে প্রত্যেক বছর নতুন কিছু করে থাকি, তা আমরা যেখানে বিতর্ক চলছে এইটা নিয়ে, এইটা যদি আমরা ধরি তাহলে মনে হয় আমাদেরটা একটা ভালো হবে, সুন্দর হবে। সবাই যেহেতু একটা আগ্রহ রাম মন্দির অযোধ্যা নিয়ে একটা চলছে চর্চা সবাই এটা নিয়ে, তাহলে আমরা দেখলাম যে ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্যান্ডেলের কথা বললাম ওই নবদ্বীপের ওদের সঙ্গে, আমরা দেখালাম টিভিতে যে এসছে, মোবাইলে আমরা দেখলে ভাবলাম যে আমরা এইটা এবার করবো, এটা মার্কেটে এবার খাবে, মানে মানুষ এই পছন্দ করবে। না, অনেক দিন এটা বিতর্কের পর অনেক দিনের পরে কোর্ট রায় দিয়েছে, তারপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওটা করেছে, যজ্ঞর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে মানুষের একটা জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ যে কীরকম হবে সেটা আপনারা এটা আমরা করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য তো আমরা পাহাড়ি বাঙালি মিলেমিশে আছি, আমাদের খুব গরিব মানে রাজ্য, এবং সবাইকে ওইখানে গিয়ে মন্দিরটা দেখা সম্ভব না। তাই আমরা ভাবলাম যে এটা যদি আমরা এখানে করি, ওরা অনুকরণে করছে, যদি করি থাক আমাদের পাশাপাশি তো একটু মোটামুটি যোগাযোগ ব্যবস্থাটা আছে, গ্রাম পাহাড়ে যারা আছে গরিব লোকরাও এখানে দেখতে পারবে এসে, ওই চিন্তা ভাবনা করে। কারণ ওইখানে গিয়ে যে অযোধ্যাতে গিয়ে তো সবার দেখা সম্ভব না, এখানে দেখতে পারবে, ভাবতে পারবে যে না, আমাদের রামের যে একটা রাম যে একটা আছে ঠাকুর বলে আমরা গণ্য করি, রামদেবের এইখানে হয়েছে প্যান্ডেলটা, ওইটা অনুভব করে কিছুটা মনে শান্তি নিতে পারবে আর কি। আমরা ওইভাবে ভাবলাম পাহাড়ি বাঙালি আমরা সবাই একটা মানে এইটা অনুভব করতে পারবো। কত ফুট উঁচুটা 60 ফুট। বাজেট 40 লাখ টাকা আমাদের বাজেট এইবার। কতদিন ধরে এই কাজ চলছে? প্রায় 2 মাস ধরে আমরা কাজ করছি। এটা নবদ্বীপের তারা করছে, কলকাতার নবদ্বীপের তারা করছে। আর আমাদের আলোকসজ্জা এইখানেই টিটু গোস্বামী, আর মূর্তি আমাদের লোকাল স্থানীয় শিল্পী উত্তম চক্রবর্তী। আচ্ছা, কবে নাগাদ আপনাদের যে মণ্ডপ? আমাদের মণ্ডপ আজকে আমরা ওপেনিং হবে। আমাদের রামকৃষ্ণ পুনাবন রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ সেক্রেটারি মহারাজ সাধনানন্দ মহারাজ থাকলে, প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এখানে যে সামনে দেখছি হবনের একটা আমরা একটা রামদেবের মূর্তি বসাবো, তো রামদেবের মূর্তিটার সামনে একটা হাবনের ব্যবস্থা করছি আমরা। এটা আজকে হাবনটা আমরা 6টার সময় আমরা দেখেছি, টাইম 6টার সময় খুব ভালো, আমরা ঠাকুরও ঠিক করেছি, আমরা হাবনটা যজ্ঞটা করব আমরা। শান্তিযোগ্য, বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। হ্যাঁ। তো এবারে পূজার উপলক্ষে জনসাধারণকে বা কি আপনাদের পক্ষ থেকে এবার পূজার সাধারণকে জনসাধারণকে বার্তা এটাই দিতে যাচ্ছি যে আমরা পাহাড়া বাঙালি ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য, প্রায় 40 লক্ষ এখনও হয়নি, মিলেমিশে আছি, যেন আমরা সারা বছর যেন এইবার পুজোর এই কটা দিন আমরা যেমন মিলেমিশে যেভাবে থাকি, সারা বছর যেন মানে যতদিন আমরা বেঁচে থাকি বা যতদিন থাকে পরম্পরা আমাদের একটার পর একটা বেঁচে আসবে, পরিবর্তন হবে, সবাই যেন মিলেমিশে, কেউ কোনো রকম প্ররোচনায় না পড়ে, কোনো ফাঁদে পা না দিয়ে আমরা মিলেমিশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই যেন একসঙ্গে থাকতে পারি। পুজোর এই কয়টা দিন না, সারা বছর ওইটা চিন্তাধারা নিয়ে চলতে হবে, তাহলে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো, না হলে আমরা পারবো না কোনো দিন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসবেন, থাকবেন, সন্ধ্যাবেলা আসবেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, রাম মন্দিরটা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, ওই প্রতীকটাকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। সবাই আসবে, সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। খুমপুই টিভিকে শারদীয় অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা প্রতি বছর এখানে যে পূজা করি, এই পূজাটা সবাই মিলে করি। আমাদের সদস্য শুধু বাঙালি অংশের মানুষ না, আমাদের এখানে যে এক্সিকিউটিভ সদস্য আছে, আমাদের ভাই বন্ধু যারা, তারা তো ফলে আমরা মিলেমিশে এই কাজটা করি। আমাদের এখানে সারা বছর পূজা পার্বণ, সারা বছরই একটা না একটা অনুষ্ঠান থাকে। আমরা যেরকম ক্রীড়া জগতের সাথে জড়িত, সেরকম এই পুজো উপলক্ষে যাতে সমস্ত রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ এসে আনন্দ উপভোগ করে, তার জন্য প্রতি বছর নিয়ে এবারও আমরা আনন্দ মেলার আয়োজন করছি। কিন্তু খুমপুই টিভির কাছে আমার একটা আবেদন আছে, সেটা হলো আমি সত্যি বলতে কি আমি প্রায় 32 বছর সরকারি শিক্ষকতা করেছি। সেই উপলক্ষে আমার সাথে
আমি একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রথম থেকে করেছি। সাবরুমে ছিলাম প্রায় 10 বছর, এখানেও আগরতলার পাশে নাগিছড়াতে ছিলাম আমি অনেক দিন। আমার বেশিরভাগ যারা প্রিয় ছাত্রছাত্রী এরা সবাই মানে বেশিরভাগই উপজাতি অংশ মানুষ, এরার সাথে আমাদের খুব সম্পর্ক। প্রথম থেকে যখন খুম্পুই চলে তখন এই উপজাতিদের যে বিভিন্ন নৃত্য, ফোক সং, ফোক ড্যান্স, চিরাচরিত যে অনুষ্ঠান এইগুলিকে খুব দেখানো হয়েছে। এবং আমার ছেলেমেয়েরা মানে আমার ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতো। ওরা আমাকে বলতো স্যার আজকে অমুক শুনুন। তো আমি ইদানিং দেখছি যে খুম্পুই টিভিতে বেশিরভাগ সময় অন্য হয়তো সামাজিক ওটারও গুরুত্ব আছে, রাজনৈতিক ওসব দেখানো, কিন্তু চিরাচরিত যে উপজাতি যে নৃত্য, উপজাতি যে তার যে সংস্কৃতি, তার যে আনন্দ, তার যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এইগুলিকে আবার দেখতে চাই। এবং বিশেষ করে উপজাতি অংশের নৃত্য এবং গান, ওটা মন মোলানো। যারা ওখানে সবসময় ছিল না তারা বুঝতে পারবে না, যারা ওইখানে ছিল বা ওই অংশের সাথে যারা পরিচিত তাদের কাছে ওটা ভীষণ আনন্দ। আমার ছাত্রছাত্রীরা শুধু ট্রাইবাল ফোক ড্যান্স দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে পুরস্কার নিচ্ছে। আমি চাই যে খুম্পুই টিভি অন্তত আগের যে সংস্কৃতিটা এটা খুব বেশি করে দেখানো। ধন্যবাদ স্যার, আপনি যে আপনাদের সাজেশন দিয়েছেন। এবং আমি আপনার কাছে আবেদনও রাখবো যে কোনো সেই রকম অনুষ্ঠান আপনি ছাত্রছাত্রী যদি এরকম করে তবে আমাদের নিশ্চয়ই জানাবেন, আমরা এসে কাভারেজ করবো। চাকরি বাকরি ঢুকে গেছে, যার যা সংসার হয়ে গেছে, কিন্তু আসে আমার সাথে একটা যোগাযোগ আছে, ওরা আসে এখানে আগরতলা এসলে বা আগরতলা যদি প্রতিবার নিয়ে আসে তবে একবার চেষ্টা করে দেখা করতে আমার সাথে। ঠিক আছে স্যার, আপনার পরিচয়? আমি হারাধন আচার্য, আমার বাড়ি ক্লাবের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় আর পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ স্যার। নমস্কার। অসানি অজারাও সিমিয়া টংথক চাতক বিসি কিতুङैनो जाहाथे जतन टंथक चातक दंबानानो बागैनाय जतन आमा असानथानि देयायो नेताजी प्लेस फुरामनि फाइथिंथै जे असामताय मानदबनो खलायजाखा ताक्लाय चिचिरि रामनि मन्दिर राम मन्दिर प्रभु श्री रामनि मन्दिर आबो बे बाक्सा बाक्सा ओकुलगो नायनाय केंके बिसि बुरुमनि हायनो जतनि खाथुंमा जतनि नायथकजामा जतनि कायसा टंथकजामा नाकेदुला हनिमानो हाय एकेबा आनंद मेला आरो चरायरक जतनो फायनाय बर वाइं सकलायो मटका कुवा नायलायो अमाय गोबांमा बाहायरकबो बर लुकुरक नासिंलायो असाजराव अबहायो फायनाय नुखुंनि जत बोसाबोतैनो तैनाय फायनाय कायसा आनंद खालायनानै बिसि गोथोङैनो रां फैसा आरजिनानै बागैनाय फाटार फाटार हावरगो मा दङ हाय एकेबा गुबुन जायगारगो सामुं खालायना बागै मा थांगो पिया असाजाराव किसा सुति मानमा बाय बोसाबोतैनो तैनाय अमा जायगारगो आनंद खालायनानै साबला मुसिनिया दं क्यामेराव राकेशनि लगे नेताजी प्ले सेन्टार निसिमी आं किशोर खुम्पुई टिभि खुलुमखा Dini tong thok salo Phaidi joto palo Halo ke tal manjona He tak dumadum khamle pungti kha O khorang na khnai ani khapang serang kha Tak dumadum kamle pungte ka Ukhorang no khnayani khapang serang ka Hingra bubar pandui thai musang di thai ka Sal kolang ma ulo ama sale phaika Phaika osamutai nisa 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 Phaika osamutai nisa